mga baka, swerte, isa lang ko sa bus. So, mga packs, ari ko yan sa Parliament. Like, anay, diba, effect no. Alright, kung gusto kong pisada, again. Wala ako ka-video, pero tsaka ang ice. 1.4 kilometers na. Maraming hangin. Check ko lang kung may pala mahawan. Tsaka, serado. Do you guys have hot chocolate? Yeah. Chocolate for me. And I'm gonna try the hazel amore. The hazelnut? Yeah. All right. Here you are. Thank you. You're very welcome. Have a great day. First time ko mag-beaver tails. Oh my gosh, nami. OMG, manami. Tuod. First time ko yun niya. Pati pa yung patpil na kao. Chika. Hindi ko katakot, Pax, mag-skate. 4 kilometers na nilakat na lang ko. Diyos ko. Bye-bye.